Se enamoraron. Isäni oli se perheen poika ja he rakastuivat. Y tuvieron su intimidad, su sinvergüenzura y Ja he olivat sitten vähän mamá quedó embarazada de häpeämättömiä ja mí. äitini tuli sitten raskaaksi. Y mi papá entonces quería llevar la relación más hacia adelante. Isäni halusi jatkaa tätä suhdetta. Pero como en Latinoamérica la condición social es así tan marcada que una persona de clase alta no puede mezclarse con una persona de clase baja. Mutta kun siellä ovat nämä yhteiskuntaerot niin suuret, niin tämmöinen yläluokan nuori mies ei voi mennä naimisiin alaluokan köyhän tytön kanssa. Y bueno, por supuesto mi mamá perdió el trabajo en esa casa. Ja tietenkin äitini sitten menetti työpaikkansa siinä perheessä tai siinä talossa. Y mi papá seguía insistiendo de que bueno, no, yo me voy a casar con esta mujer. Isäni kyllä halusi edelleenkin jatkaa äitini kanssa ja mennä naimisiin hänen kanssaan. Y bueno, mi abuela era tan estricta que le dijo, si te casas con esta mujer, pierdes la herencia y pierdes la familia y bueno, pierdes tu vida. Isoäitini oli kuitenkin niin tiukkaa, että hän sanoi isälleni, että jos nyt menet naimisiin tämän naisen kanssa, niin menetät kaiken, menetät perintöoikeutesi, perheesi, sukusi ja kaiken. Y bueno, mi papá como era químico, Isäni oli o ingeniero químico, kemian insinööri. se hizo un cóctel y se envenenó. Hän teki sellaisen kokteilin ja myrkytti itsensä. Y bueno, mi mamá quedó viviendo en un barrio donde vivía antes y sin trabajo, sin dinero. Äitini jäi asumaan sinne köyhään kaupunginosaan, jossa hän oli aikaisemminkin asunut ilman rahaa ja ilman työtä. Y después, bueno, ahí empezó el señor a mover su hilo Mutta sitten herra alkoi vedellä naruista. y mi mamá consiguió trabajo en otra casa donde Äitini sai töitä toisessa perheessä que fue la señora que me crió. ja tämän perheen äiti oli sitten se rouva, joka kasvatti minut. Y bueno, llegó un acuerdo con mi mamá y le dijo que si me daban adopción a ella, mi mamá me iba a cuidar, a criar, a darme educación y a darme una mejor vida que la que pudiera tener con mi mamá la pobre. Hän tarjosi siis tälle omalle köyhälle äidilleni tilaisuutta ottaa minut adoptiolapseksi ja tällä lailla tarjota minulle paremman elämän, paremmat mahdollisuudet elämässä. Y ahí empezó mi nueva vida y mi nuevo andar. Ja siitä alkoi sitten uusi elämäni tai toisenlainen elämäni. Y bueno, en esta nueva familia mi mamá y mi papá me criaron como que si fuera realmente nacido de ellos. Ja nämä uudet adoptiovanhempani sitten kasvattivat minut kyllä aivan kuin olisin ollut heidän oma poikansa. Yo no sé qué hicieron, me imagino que habrán pagado dinero, pero el certificado de nacimiento dice que soy hijo legítimo. En tiedä, miten he tämän asian järjestivät, mutta syntymätodistuksessani lukee, että olen heidän laillinen poikansa. Y para ser hijo legítimo tienes que ser nacido de ese matrimonio. Ja jotta voi olla laillinen poika, niin täytyy olla syntynyt siitä avioliitosta. Si no lo especifican claramente que soy hijo adoptado, pero como mi mamá no quería eso, entonces no sé qué hizo, qué magia hizo con el dinero. En tiedä, mitä tämä adoptioäitini sitten teki rahan kanssa, että hän sai tämän asian näyttämään sen siltä, kuin olisin hänen oikea biologinen jälkeläisensä. Siellä Venezuelassa saa kaikkea rahalla. Y ahí nuevamente los quiero llevar a donde dice la palabra en Jeremías 1:5. Haluaisin nyt viedä teidät sinne, missä Jesajan kirjassa. Jeremías. Jeremiassa. 1:5. Mitä siellä Jeremian kirjassa 1 ja 5 sanotaan? Donde dice, antes de que te formases en el vientre, te conocí. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Y antes que nacieras, te santifiqué. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Ya yo estaba en sus manos. Minä olin silloin hänen käsissään, silloin jo siitä lähtien. Y empezó este nuevo andar con esta nueva familia. Ja näin sitten aloitin sen uuden elämän, sen uuden perheen kanssa. Y empezó también la crucifixión. Ja samaan aikaan alkoi myös a sufrir lo que Jesús sufrió en la cruz. Naulitseminen, joudun kärsimään vähän siitä, mitä Jeesus kärsi ristillä. Porque mi hermana, una de mis hermanas por parte de mi mamá, sillä yksi tämän adoptioäitini sisarista, en el mismo momento en que a mí me adoptaron o que yo nací en esa familia, sillä samalla hetkellä kun minut adoptoitiin tähän perheeseen, ella está embarazada. Hänkin oli raskaana. Su hija nació, entonces tenemos un año de diferencia entre su hija y yo. Sitten syntyi hänen tyttärensä, joka on minua vuotta vanhempi.
Y ella nos empezó a criar como que si fuéramos hijos Ja hän hermanos, pues. kasvattaa meitä ikään kuin me olisimme veljeksi, sisaruksia. Y bueno, se descubrió la verdad. Mis primos o hermanos, cuando estuvieron creciendo, mi hermana les dijo que yo era hijo adoptado. Sitten se Que no pertenecía a esa familia, sino que era adoptado. Totuus paljastui näille sisaren lapsille. Hän paljasti heille, että en ollut oikeasti heidän perheisensä kuuluva. Y bueno, empezó la crueldad de los niños. Ja sitten alkoivat lasten kiusaamiset ja julmuudet. Cuando peleábamos, entonces me decían, tú eres un recogido, te recogimos en el pipote de la basura con una concha de cambur en la cara. Ja sitten cosas horribles como esa. sain kuulla kaikkea, että sinä olet semmoinen kadulta poimittu, roskiksesta poimittu. Y tú no tienes derecho aquí a nada, y cállate la boca, y bueno, no toques mi juguete, Älä koske minun leluihini. no toques mi cucharilla con que yo como, basura y bla, bla, bla. Puras cosas tiernas. Minun lusikkaani ja lautaseeni. Y bueno, en ese andar y en ese sufrimiento empecé yo a llenar mi corazón de odio y de rabia y de Koettuani paljon tällaisia kielteisiä asioita sydämeni de todos los frutos de lo que no debería haber sembrado. alkoi täyttyä katkeruudesta ja tästä kaikesta pahuudesta. Y bueno, ahí empezó ese sufrimiento y a los 7 años Ja sitten 7-vuotiaana había en el baño el gabinete donde se guardan los cepillos y los vasos y la pasta dental. siellä kylpyhuoneen semmoisessa kaapissa, missä säilytään hammasharjoja, tahnoja ja muita asioita. Cuando me fui a cepillar y vi que el cepillo estaba allá arriba, dije, Nousin kerran ottamaan sieltä hammasharjaa. tengo que llamar a mi mamá para que me lo baje, pero Se oli niin korkea, että ajattelin, että pitäisi no venía, mamá, venga a buscar esto, y no vino. Mutta hän ei sitten kuitenkaan tullut. Entonces me monté en el lavamanos para agarrarlo yo mismo. Ja nousin sitten siihen astianpesualtaalle saadakseni sen hammasharjan sieltä kaapista. Y el lavamanos se rompió. Ja se astianpesuallas putosi Me alas. caí. Ja minäkin putosin. Y una parte que se había quedado en la pared se desprendió y me cayó en el pecho. Ja sitten toinen puoli sitä pesuallasta, joka oli pysynyt siinä seinässä, putosi myös päälleni ja se vastoin rintakehääni ja painoi sen sisään. Y me cayó del lado izquierdo, que Se putosi vasemmalle puolelle. hubiera sido un centímetro más y me hubiera llevado ya a Jesucristo. Asia oli vain se, A los että 7 años. jos olisi pudonnut vähän vasemmalle vielä siitä, niin olisin jo. Pero me dijo, no, Antonio, yo tengo otro plan para ti, no es ese. Así que vas a seguir sufriendo. Levántate. Jeesus sanoi, että ei vielä, että minulla on sinulle vielä asioita suoritettavaksi täällä, että nouse siitä ylös vaan. Y me salvó de eso. Ja hän taas pelasti minut siitä. Y el sufrimiento empezó cuando tenía a los 7 años ya el pecho así. Se Esta kärsimys parte un alkoi día y siitä, esta parte kun arriba. toinen puoli rintakehäni oli ulospäin ja toinen sisäänpäin. Y cada vez que me ponía una franela, bueno, era como el jorobado, pero al revés, no aquí en la espalda, sino aquí adelante. Oli vähän niin kuin kyttyräselkäinen, en selkäinen, vaan kyttyrärintainen. Entonces ahí empezó cada vez que bajaba y me juntaba con los niños donde yo vivía. Quasimodo, ven acá. Frentón, narizón, ven acá, horrible. Siitä alkoi kaikki nämä haukkumaan nimet. Minua nimitettiin Quasimodoksi ja isonenäksi ja vaikka miksi. Pequeña frente. Matalaotsaiseksi. Y bueno, cosas horribles como eso también, ¿no? De sufrimiento otra vez, piedras me dieron por la cabeza, Heitettiin kivillä, palos y bueno, lyötiin kepeillä. todo un sufrimiento horrible desde la niñez. Ja tällaista kärsin sieltä lapsuudesta lähtien. Entonces fui creciendo y alimentando más y más el corazón de cosas malas y de los frutos malos que no debería. Näin kasvoin ja sydämeni täyttyi kaikesta tästä pahasta, mitä osakseni oli tullut. Y en el mismo momento Jesús me decía que no, que yo era hijo de él, que no, que me saliera de ahí, que él me amaba, que viniera. Samalla kuulin kuitenkin Jeesuksen äänen sanoa, että et ole sellainen oikeasti, että tule luokseni. Y yo no, de verdad que no entendía como yo me sentía tan feo, tan horrible, tan basura, tan lo más bajo que pueda haber. Tunsin itseni kuitenkin kaikkein alhaisimmaksi ja kaikkein rumimmaksi ja mitä nyt olla voi. Yo no entendía por qué Jesús me estaba llamando. En ymmärtänyt, miksi Jeesus minua kutsuisi. Y le dije a mi mamá, mamá, Jesús me está llamando y no sé por qué. Bueno, no le dije Jesús, le dije al Señor ese que está en el cuadro. Sanoin silloin En casa había un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, donde aparece Jesús y el corazón. Sanoin äidilleni, että Jeesus kutsuu minua, mutta en tarkoittanut sillä Raamatun Jeesusta, vaan sitä kuvaa, mikä siellä meidän huoneemme seinällä oli.
Y ahí le dije, mamá, este señor me está llamando y me dice que vaya a sus pies, que lo busque. Että tuo Herra kutsuu minua. Y no sé dónde buscarlo. Ja minä en tiedä, mistä minä löytäisin hänet. Entonces mi mamá agarró y me metió en la iglesia católica. Joten äitini otti ja vei minut sinne katoliseen kirkkoon. Frente donde nosotros vivíamos en el edificio había un colegio de monjas, era realmente. Siinä kotimme vastapäätä oli munkkiluostari. Y bueno, por supuesto tenían su iglesia y estaba el sacerdote católico ahí. Ja heillä oli sitten siellä kirkossa ja oli katolinen pappi. Y bueno, mi mamá como tampoco sabía, me metió en la iglesia católica y yo era el ayudante del sacerdote. Todos los domingos y cuando podía me vestían de monaguillo y para la iglesia. Äitini ei ymmärtänyt hengellisistä asioista, niin hän vei minut sitten papin apulaiseksi sinne katoliseen kirkkoon. Entonces preparaba las hostias antes de que las santificaran y lavaba la copa y el cáliz. Y, valmistin siellä näitä öylättejä ja pesin la cruz de Jesucristo ahí. Ja hankasin ristiäkin puhtaaksi. Y realmente que ahí me sentía, bueno, como si fuera un santificado de verdad. Siellä tunsin olevani todella pyhittynyt. Había paz, no había quien me dijera, mira feo, ven acá, mira, Quasimodo. Siellä oli rauhallista, kukaan ei haukkunut minua siellä Quasimodoksikaan. Y ahí de verdad que me sentía en la presencia de Dios protegido, amado, era como que si estuviera en otro mundo. Tunsin olevani lähellä Jumalaa, tunsin itseni varjeluksi ja suojeluksi ja ikään kuin aivan toisessa maailmassa olevat. Y cuando me mandaron a hacer, dieron la responsabilidad de cortar y hacer las hostias, que le quedaba una cruz ahí, dije, wow, me están poniendo otra posición más arriba en la iglesia. Sitten siellä määrättiin leikkaamaan näitä öylättejä ja merkkaamaan ne ristillä, niin koin todella olevani aivan toisessa maailmassa, olin kummasti noussut arvoasteikossa. Pero ahí no era tampoco la idea. Ahí me di cuenta que eso tampoco era el lugar exacto para donde buscar a Jesús. Siellä tulin sitten kyllä huomaamaan, että ei sekään aivan oikea paikka ollut, mistä Jeesus löytyisi. Y bueno, me salí de la iglesia porque no vi que el sacerdote no era lo que yo esperaba, no lo veía tan santificado como yo creía. Lähdin sitten siitä kirkosta, kun huomasin, että ei se pastori tai se pappi ollut niin pyhä kuin luulin. Y dije, bueno, esto tampoco es, y me fui al mundo nuevamente palasin sitten maailmaan uudestaan. A seguir sufriendo. Kärsimään. Y bueno, y en ese andar otra vez de niño, me habían comprado, hecho un regalo de mi cumpleaños, un caballo que era como un mecedor. Äitini siihen aikaan osti minulle sellaisen keinuhevosen. Y como quería llegar tan rápido al cielo, empecé a darle con fuerza. Ja kun halusin päästä niin nopeasti taivaaseen, niin aloin oikein kunnolla ratsastaa sillä. Y perdí el control del caballo y me pegué la cara en un matero que mi mamá tenía en la casa. Sitten erään kerran, kun ratsastin sillä oikein kunnolla, niin lensin sieltä yli ja iskin päälle sellaisen kiviseen kukkaruukkuun. Y me abrí nuevamente, casi se me sale el ojo y otro. Menetin melkein silmäni ja sain kunnon más trabajo para. Entonces era otra parte más de burla. Quasimodo con la cara cortada. Siitä vielä lisää Imagínense lo que vino después de eso. Näitä hauskoja haukkumanimiä. Pero bueno, el Señor me seguía llamando y me seguía tratando de sacarme de ese mundo de crueldad donde yo vivía. Ja yritti saada minut ulos sitä julmasta maailmasta. Y a pesar de lo malo, de la violencia, que era tan violento y reaccionaba tan mal, que me pusieron de apodo Quasimodo el salvaje. Ja sitten, koska hiljalleen muutuin niin kiukkuiseksi ja aggressiiviseksi, niin silloin minulle pantiin vielä lisänimeksi villi-ihminen siihen Quasimodon lisäksi. Porque todo lo arreglaba a los golpes, y si me daban demasiado golpes porque era más grande que yo, entonces era piedra o a palo, con lo que encontrara me defendí. Järjestin kaikki asiat elämässäni iskuin. Gracias a Dios que nunca llegué a matar a nadie, ni llegué una puñalada a nadie, pero... Ei koskaan kuitenkaan onnistunut tappamaan ketään ihmistä. Corté a alguien con una botella una vez en un brazo, pero hasta ahí. No... Kerran kyllä löin rikkinäisellä pullolla erästä henkilöä käsivarteen, mutta vähän selvisi sitä hengissä. Pero la violencia y la amargura con que vivía, de verdad que no se la deseo a nadie que pase por esa cosa tan mala y tan cruel. Mutta se väkivalta ja se katkeruus, joita joudun kokemaan, niin en todellakaan toivo kenellekään sellaista. Porque eso también me llevó en la adolescencia que al mundo de las drogas y experimentar con drogas. Koska se vei sitten minua eteenpäin tällä väkivallan tiellä myös kokeilemaan huumeita ja alkoholia. Para poder aceptarme como yo era. Jotta voisin hyväksyä itseni sellaisena kuin olin. Y cuando me drogaba, entonces, bueno, ya la gente me respetaba porque veían que había algo raro en mí y me relajaba. Empezaba a ser el Antonio que soy ahora. Kun sitten käytin näitä huumeita, niin
ihmiset alkoivat kunnioittaa minua. He näkivät minut niin kummallisena, että alkoivat sen perusteella kunnioittaa. Podía hablar y me podía mover y podía mostrar y la gente hoy. Llegó el drogadicto, hay que tener cuidado, no me vaya a matar, me vaya a robar. Oli niin kummallinen, että kun ihmiset näkivät minun, niin he päättivät kunnioittaa minua, että on paras pysyä hyvissä väleissä kanssani. Pero ya no se metían conmigo, ya no me insultaban tanto como antes. Pensé que eso era lo que tenía que hacer para poder defenderme y poder vivir en esa sociedad. Eivät enää loukanneet minua niin paljon, niin ajattelin, että näin minun tuleekin elää, niin säästön niiltä loukkauksilta. Y en ese mundo estuve más de 10 veces al borde de la muerte, sobredosis de droga, problemas con personas. Siinä maailmassa olin 10 kertaa lähellä kuolemaa huumeiden yliannostuksen tähden. Una vez probé 32 pastillas en un día. Kerran otin 32 pilleriä päivässä. Y cuando me iba a tragar las últimas 2 pastillas con una cerveza, fui para atrás y me caí. Kun sitten jo olin ottamassa niitä paria viimeistä pilleriä kaljan kanssa, niin kaaduin. Y ahí pensé que me iba a morir, me empezó a quedar malestar y no me podía ni parar ni hablar. Niin kaaduin ja jäin tiedottomaksi, että joskus kun käytin näitä huumeita, niin en todella tiennyt missä olin. Pero Jesús agarró todo ese y se lo resistió él en su cuerpo y me sacó nuevamente de ahí. Mutta Jeesus oli kestänyt kaikki nämä iskut ja hän nosti minut aina uudestaan jaloille. Y me levantó y siguió diciéndome, Antonio, ven a mis pies, Antonio, ven a mis pies. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Y dónde? ¿Y cómo hago? Y trataba de reaccionar, pero ja hän kutsui minua aina uudestaan ja uudestaan tykönsä, mutta en tiennyt miten se tapahtuisi. Después en otra oportunidad estaba tan drogado en mi casa que me fui a mi cuarto y tenía un cigarrillo, me lo estaba fumando. Kerran olin huumeissa kotonani ja sytytin vuotessani savukkeen. Y me recosté porque me sentía tan mal y me quedé dormido con el cigarrillo. Kävin siihen sänkyyn nukkumaan tupakkaa sormien välissä tai suussa. Y el cigarrillo empezó a prender el colchón. Ja se tupakka alkoi sytyttää. Estaba ahí súper drogado que ni me estaba enterando de lo que estaba pasando. En tiennyt ollenkaan mitä siinä tapahtui. Se vino un primo que estaba en mi casa visitándonos y sintió el olor del humo. Mutta eräs serkku, joka oli käymässä meillä, tunsi sen savun hajun ja hän tuli siihen. Y vino y cuando se dio cuenta ya el colchón estaba por dentro rojo. Ja me levantó, párate. Hän näki mitä siinä tapahtui. Hän nosti minut ylös tai kehotti minua nostamaan ylös. Y justamente cuando me levanté y que estaba todavía ahí más allá que de acá, ja sitten kun nousin ylös, niin se patja syttyi ilmivieteen. En otra oportunidad que Jesús me sacó nuevamente, que no me cocinara la espalda. Taas kerran Jumala pelasti minut, ettei selkäni palannut. Y así, hermano, bueno, tengo muchas historias que contarle, pero si no vamos a pasar toda la tarde aquí. Minulla olisi paljon kerrottavaa, mutta pero lo que les quiero decir que fue un mundo horrible de sufrimientos, de muerte. Mutta kerron vain sen, että se on hirveä maailma, missä elin. Siellä oli kärsimystä ja kuolemaa. Realmente estaba en el hoyo más profundo que, bueno, no se pueden imaginar. Mitä syvimmässä kuopassa, ette voi edes kuvitella sitä. Me sentía como la peor basura que puede existir en el mundo. Tunsin itseni maailman kurimmaksi roskaksi. Pero gracias a Jesús, mutta kiitos Él me sacó de todo eso y me trajo. Hän otti minut sieltä kaikesta ulos. Su plan, bueno, era tan perfecto y yo no me daba cuenta porque yo no era creyente en esa época. Hänen suunnitelmansa oli täydellinen, en huomannut sitä silloin, koska en ollut uskossa. Pero a los 21 años, gracias. Mutta sitten 21-vuotiaana me tocó trabajar, fíjense cómo es Dios de grande que a pesar de las drogas, a pesar del alcohol, a pesar de todo lo malo, yo tenía responsabilidades de tener un trabajo y lo cumplía. Muusta huonosta huolimatta, niin sain kuitenkin työpaikan 21-vuotiaana. Y trabajaba para el gobierno, una institución, como decir, los que controlan el dinero del gobierno. Yo trabajaba en esa institución como kirjanpitäjä. Sain kirjanpitäjän paikan hallituksen jossain virastossa. Como accountant, no me acuerdo cómo se llama, contador, esa es la palabra. Y a los 21 años nació mi hijo. Sitten olin 21-vuotias, kun minulle syntyi poika. Y ahí Jesús me puso en el corazón que salte de este mundo y salte de este mundo. Ja silloin Jeesus pani sydämeni taas kehotuksen lähteä siitä maailmasta ulos. Decidí dejar el mundo de las drogas y del alcohol. Y le dije lopettaa kaikki huumeiden ja alkoholin käytön ja sanoin a mi hermana mayor por parte de mi mamá que me ayudara a salirme de eso. Pyysin siskoltani, että hän auttaisi minua. Y me entré en una institución que se llama Hogares Crea, una institución puertorriqueña que ayuda a las personas que tenían problemas de adicción a drogas. No, una organización. Hän laittoi minut sellaiseen laitokseen, jossa autettiin huumeriippuvaisia.
Y ahí pasé ingresado 2 años y medio. Olin siellä 2,5 vuotta. Y bueno, cuando salí de ahí, me dijeron, no te vayas hasta que no te recuperes completamente, y ya yo sentía que estaba recuperado. Ja sitten minua kyllä kehotettiin olemaan lähtemättä sieltä vielä, kunnes olisin täysin parantunut. Mutta tunsin oloni jo aivan parantuneeksi. Cuando me dijeron, si te sales de aquí vas a volver a caer en las drogas. He kyllä ennustivat, että jos lähden siinä vaiheessa, niin lankeaisin uudestaan huumeisiin. Y lo primero que hice cuando salí de ahí fue a comprar un cigarrillo de marihuana a ver si era verdad que iba a caer en las drogas otra vez. Ensimmäinen asia, mitä kokeilin, niin oli ostaa marihuana-savuke ja kokeilla, että pitikö se paikkansa, mitä siellä ennustettiin. Y me lo fumé y empezó el efecto, pero cuando se me acabó el efecto me di cuenta que gracias a Dios estoy curado, ya yo no necesito esto para vivir. Huomasin kuitenkin sen poltettuani, että en tarvitse sitä eläkseni. Y desde ese cigarrillo hasta esta época no he consumido droga. Sen jälkeen en ole käyttänyt mitään aineita. Ni he ido a comprar más cigarrillo de marihuana, sino que he tratado de vivir mi vida más sana. Olen yrittänyt elää semmoista terveellisempää elämää. Y esa es otra parte que los quería llevar a Romanos, donde dice la palabra Roomalaiskirjeessä sanotaan en 8, 29 y 30. 8, 29, 30. Porque a los que antes conocí, sillä ne, jotka hän on tuntenut edeltä käsin, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eli ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jotta hän olisi esikoinen monien veljen ja sisarten joukossa. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ja ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös kutsunut. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ja jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ja jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös Gloria al Santo Padre Jesús. Y les quería leer esto porque él me llamó y me estuvo llamando y me estuvo llamando y yo no entendía ese plan. Halusin kertoa tämän teille siksi, että hän kutsui minua, mutta en ymmärtänyt hänen suunnitelmansa. En el centro donde estaba para salirme de la droga había un presbítero católico que me decía, no, pero pídele perdón a Dios, reconcíliate con Dios. Pues yo le decía, yo soy tan malo y tan feo y tan horrible que él no me va a aceptar a mí. Siellä huumevierotuspaikassa oli katolinen pappi, joka yritti puhua minulle ja kehottaa tekemään sovinto Jumalan kanssa, mutta olin sitä mieltä, että en voi, koska olen niin ruma ja olen niin kurja ja vastenmielinen. Pero cuando salí de esa institución empezó otra nueva vida para mí. Me di cuenta que Antonio no necesita droga para funcionar, ni necesita alcohol. Mutta kuitenkin kun lähdin sieltä, niin huomasin, että minulla alkoi uusi elämä. En tarvinnut enää huumetta enkä alkoholia. Pero estaba viviendo en el mismo sitio y dije, bueno, voy a volver a caer en lo mismo porque son los mismos grupos, el mismo ambiente, las mismas personas. Me tengo que mudar de aquí. Mutta huomasin, että minun täytyy muuttaa pois siitä paikasta, missä olin asunut, koska siellä olisi taas ne samat seurat ja samat tilanteet kuin aikaisemmin. Y bueno, me mudé a otra ciudad. Muutin toiseen kaupunkiin. Tampoco era ahí. Jesús me dijo, ese no es el camino, Antonio, regrésate. Kyllä silloinkin, että ei sekään ole se paikka sinulle ja palaan mieluummin takaisin. Después me llevó a la isla de Margarita, un sitio turístico. Asuin jonkun aikaa äitini luona ja sitten muutin Margaritan saarelle. Se on semmoinen turistipaikka siellä Venezuelan pohjois. Ahí renuncié al gobierno, al trabajo que tenían en la capital con el gobierno. Luovuin siitä työstä, mikä minulla oli pääkaupungissa. Me fui a vivir a Margarita como si fuera un turista. Muutin sinne Margaritan saarelle turistina. Y bueno, cuando se me acabó el dinero, tuve que empezar a trabajar. Ja sitten kun rahani loppui, minun täytyi alkaa työnteko siellä. Y aprendí la profesión tiene que ver con turismo. Opin siellä sitten uuden ammatin turismipalveluksessa. Y medio aprendí a hablar inglés ahí donde yes, yes, y ya decía, yo hablo inglés, yes, oh yes, what's your name, yes. Englantia. Y bueno, eso me llevó a trabajar en hoteles, restaurantes, en la cocina, hotelleissa, ravintoloissa, keittiöissä, agencias de viaje, discotecas. Y como decía 3, 4 palabras en inglés, entonces me ponían habla inglés. Entonces ahí sí me sentía superior. Llegó el hombre que habla inglés, cuidado. Tú, mesonero, quítate. Llegó Antonio. Olkaa kunnolla, Antonio tuli. Y bueno, empecé a ganar propina, dinero. Ahí el Señor me empezó a dar un poco de sus bienes. Aloin sitten ansaita rahaa ja aloin kokea, että Herra antaa minulle vähän hyvyyksiä.
Entonces, entre mi mamá y yo compramos una casa, un terreno y empezó la vida a prosperar. Äitini kanssa talon ja maapalstan ja aloin jo menestyä. Ya no era tan feo. En ollut enää niin ruma. Ya las turistas me veían con otros ojos y yo decía, wow. Turistit näkivät minut vähän toisin. Ya no veían la calva ni la nariz, sino que más bien era interesante la calva y la nariz. O sea, heidän mielestään nenäni ja ja koin, että tänne minä haluan jäädä. Y bueno, tenía planes para todos lados, una novia en Alemania, una en Canadá, una en Italia. Decía, ¿para dónde me voy? Tyttöystäviä siellä sun täällä, Kanadassa ja Italiassa. Pero eso no eran los planes de Dios tampoco para mí. Eivät olleet Jumalan suunnitelmia. Sino que mandó a mi esposa finlandesa para que me fuera a buscar. Suomalaisen vaimon. Y cuando la conocí ya había tenido novia de tantos países, me dijeron, tú no has tenido una novia finlandesa. ¿Dónde queda Finlandia? Primero que todo, mira allá en el mapa. Sitten kun tutustuin häneen, niin siellä työtoverit ihmettelivät, että eikö sillä vielä ole suomalaista tyttöystävää ollut ja missä se Suomi oikein on. Y bueno, cuando vi, era una rubia que había ahí, que era la amiga de mi esposa en ese momento, y la vi y dije, no, esa rubia no me gusta. He tenido rubias mejores que esa. Näin semmoisen vaalean naisen siellä, mutta en pitänyt hänestä, hän oli vaimoni ystävä. Pero esa no era mi esposa está en el baño. Vaimoni oli silloin vessasta. Y cuando salió del baño, sale aquella morena, ojos verdes, ja sitten kun hän tuli sieltä, sonriendo, hän oli wow, ¿y esa quién es? tumma ja vihreä silmäinen ja sitten ihmettelin, että kukas tämä on. Esa es la finlandesa. Oli se suomalainen. O sea, él me dijo, hola mi amor, soy Antonio, ¿cómo estás? Siinä sitten esittelin itseni. Y ahí empezó el romance y duramos en ese romance 3 años. Ihastuimme toisimme ja olimme 3 vuotta. Y ella venía para Venezuela a visitarme, se quedaba viviendo conmigo 3-4 meses. Hän kävi siellä Venezuelassa, oli joskus pidempiä aikoja. Después pedía más tiempo del trabajo y se quedaba más tiempo viviendo conmigo allá. Ja hän sitten oli siellä luonani. Y empezó a enseriarse la relación con nosotros y bueno, decidimos casarnos. Menimme sitten naimisiin. Y nos casamos allá en la isla Margarita. Y siellä Margarita teníamos un planes para abrir una agencia de turismo allá. Ajattelimme ensin avata siellä turistitoimiston. Pero bueno, llegó el presidente Chávez a Venezuela, dio el golpe de Estado y se acabaron los planes. Sitten Chávez tuli valtaan ja meidän nämä suunnitelmamme loppuivat siihen. Y mi esposa me dijo, bueno, vamos a Finlandia un momentico ahí a conocer para que veas el frío, los osos polares, como yo pensaba que habían aquí. Vaimoni sanoi, että mennään käymään Suomessa katsomaan mitä siellä on, ja tutustumaan niihin jääkarhuihin ja muuhun jännää mitä siellä on. Y bueno, me trajo para acá y olin sitten hänen matkassaan tänne. Empecé yo, wow, mira todo, que a las 3 de la tarde se oscurece. Kello 3 tuli pimeä ja mihin olenkaan joutunut. Esto no puede ser posible, es a las 6 de la tarde que oscurece. No sabía dónde estaba realmente. En oikeasti todellakaan tiennyt missä olin. Pero aquí Jesús me trajo para acá porque aquí es donde él quería que yo estuviera. Mutta tänne Jumala minut toi, koska hän halusi, että olen täällä. Yo llegué en el año finales del año 92 para empezar el año 93. Tulin vuoden 92 lopulla. Y bueno, plena crisis bancaria aquí en Finlandia. Kriisi täällä Suomessa. No había empleo, no, la situación está bastante difícil para la gente en general. Ei ollut työpaikkoja, tilanne oli vaikea. Pero yo conseguí trabajo limpiando en los barcos de Silja Line, por ejemplo. Mutta sain työtä Silja Linella lainasikoksessa. Después conseguí otro trabajo vendiendo cosas en la calle. Sitten sain toisen paikan myyjänä kadulla. Y cuando me fui a inscribir en la embajada, que mi hermana me dijo, vete a inscribir en la embajada de Venezuela porque es importante para que sepan que estás ahí por si pasa algo. Sitten kun menin kirjoittautumaan sisään sen Ecuadorin eikä kun Venezuelan lähetystöön. Bueno, ahí estaba el cónsul de Venezuela y lo conocí y me dio trabajo. Tutustuin konsuliin ja hän antoi minulle työtä. Y yo pensaba que me estaba bromeando, ¿no? Porque como la situación no había trabajo en ninguna parte ni nada. Ensin luulin, että hän laskee leikkiä, kun yleensä ei missään ollut töitä silloin tarjolla. Y cuando me dijo, mira, ¿quieres trabajar aquí? Yo le dije bromeando, ¿y qué voy a limpiar? Me dijo, no, en el consulado, que no hay nadie quien trabaje ahí. Ja hän tarjosi minulle töitä siellä konsulaatissa, ei siivouksessa. Y bueno, ahí empecé a trabajar y ya llevo 16 años trabajando en la embajada aquí. Ja siellä olen ollut 16 vuotta töissä. Y en ese lugar vino una hermana finlandesa, donde sus padres son misioneros en Ecuador. Son cristianos misioneros en Ecuador. Y ella empezó a hablarme de Jesús.
Y entonces ahí se prendió el Jesús. Jeesuksesta ja silloin syttyi lamppu päässä. Y le empecé a preguntar de Jesús, dónde consigo a Jesús y que Aloin kysellä dónde häneltä, puedo miten, con Jesús. mistä löydän hänet. Y bueno, ella me dio la dirección de Malmi. Ja hän antoi sitten Aquí hablan español y no tienes que escuchar el coco. Niin hän antoi tämän paikan osoitteen. Y bueno, vine para acá en una Semana Santa. Se oli pääsiäisviikko. Y me atendió el gran pastor Bello cuando yo vine. Veijo otti minut täällä vastaan. Y yo me quedé, bueno, ¿y dónde están los latinos? Y me dijeron que esto era latino. Otro finlandés más, no puede ser. Missä ne latinot nyt ovat, kun sanottiin, että tämä on latinoseura? Y él me dijo, no, es que ahorita no prepararon nada, sino es los domingos a las 2:30, el curso, la reunión con los latinos. Latinokokous on sunnuntaisin. Y bueno, cuando vine y me senté, kun tulin tänne ja istuin, estaba mi hermano querido en el piano tocando alabanzas y practicándola. Oli tämä rakas veljeni Javier. Me senté ahí justamente a escuchar lo que él estaba tocando y empezó ese corazón a, bueno, se alkoi avata el sydäntäni. Espíritu Santo a tocarme el corazón y empecé a llorar, no entendía por qué. Pyhä henki alkoi kosketella sydäntäni, aloin itkeä, en tiennyt miksi. Todas las alabanzas que tocaba eran para mí y dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Olivat minulle ja ihmettelin, että mitä täällä oikein tapahtuu. Y cuando se paró aquí el hermano que predicó ese día, bueno, peor todavía porque kun se veli, joka silloin todo lo que decía me lo decía a mí. Niin kaikki se, mitä hän puhui, se oli minua varten. Y ahí me puse llora y llora y llora y después le dije a mi hermana Itkin ja itkin ja itkin. con la que recibía a Jesús en Venezuela. Ja sitten sanoin sille sisarelleni, joka myös kertoi minulle Jeesuksesta siellä Venezuelassa. ¿Qué está pasando conmigo? Porque estoy llorando y porque estoy llorando. Hänelle, että mitä minulle tapahtuu, Me dijo, el Espíritu Santo te está tocando, te está abriendo ese corazón, estás empezando un nuevo proceso. Déjate llevar. Hän sanoi, että se on pyhä henki, joka sinua, joka on alkanut avata sydäntäsi. Anna vain viedä itseäsi. Y ahí lo certifica la palabra en el Salmo 32:8. Sana sanoo siellä psalmissa 32:8. Donde dice, te haré entender minä saatan sinut ymmärtämään. y te enseñaré el camino en el que debes andar. Opetan sinulle sen tien, mitä sinun tulee kulkea. Y sobre ti fijaré mis ojos. Ja panen silmäni sinuun. Amén. Y lo hizo realmente. Hän teki sen todella. Y bueno, aquí está el nuevo Antonio. Tässä on nyt sitten uusi Antonio. Las personas que me conocieron en aquella época, el mundo oscuro, y me ven ahora, dicen que yo no soy la misma persona, Jotka tunsivat minut silloin ja que näkevät dónde está mi clon. sanovat, että en Un ole cambio sama. de, bueno, 360 grados completo. 360 asteen muutos. Bueno, no completo, se quedaron unos grados por fuera. Eikä sitten jäi muutama aste vielä ulkopuolella. Pero el cambio lo hizo Jesús. Mutta Jeesus teki tämän muutoksen. Jesús estuvo todo el tiempo en mi vida, Hän oli koko ajan lähellä. buscándome y trayéndome, y poco a poco vino hasta que me trajo hasta acá. Y Ja bueno, hiljalleen hän toi minut, veti minua ja veti minua ja toi minut tänne. y en esta iglesia tuve el privilegio de que bautizarme, Ja tässä seurakunnassa minulla oli sitten etuoikeus kasvattaa itseni. de conocer esta gran familia, esta bella familia que son Ja todos ustedes. tutustua kaikkeen teihin tähän ihanaan perheeseen. Y ahí me di cuenta que, wow, aquí sí, este es el lugar. Ja sitten huomasin, että tämä on se paikka. Porque el Señor empezó a bendecirme y a darme cosas. Y yo, Herra alkoi me saqué la lotería. Voittaa, olen kyllä nyt voittanut lotossa. Pero cometí el error de que me fui. Mutta tein sen erehdyksen, että lähdin pois. Y otra vez me perdí en el mundo y ya lleva golpe otra vez. Katosin taas sinne maailmaan ja sain selkääni. Se murió mi mamá, se murió esta hermana que me crió. Äitini kuoli ja se sisareni, joka minut kasvatti, kuoli. Entré en una depresión horrible. Joudun kauhean masennukseen. Volví a empezar con el alcohol. Aloitin taas sen alkoholin käytön. Y después, bueno, la depresión era tan grande que decidí echarme a morir. Ja masennus oli niin suuri, että päätin jo kuolla. Estaba cansado ya de sufrir, de tantas cosas malas. Llegué a Finlandia y voy a seguir sufriendo. Olin valmis kuolemaan, koska muero. niin paljon ja ajattelin, että en kestä enää. Kuolen mieluummin. Y como yo tengo un perro, Leo, Minulla on vive koira, 3 años. on Leo ja se on 3-vuotias. Por Leo me paraba solamente de la cama de la depresión a sacarlo, que hiciera sus necesidades afuera y lo traía nuevamente a la casa. Oli niin masentunut, että nousin sängystä vaan viemään Leoa ulos ja sitten takaisin sängyn. Pero el Señor nuevamente, en una fiesta de Navidad que organizó la embajada, Mutta sitten taas Jumala erässä joulujuhlassa, joka lähetystö järjesti. me empecé a tomar como loco ahí, bueno, me agarré una tremenda borrachera. Join siellä taas itseni humalaan. Y bueno, pasé una vergüenza ahí
le dije malas palabras a personas, lo traté con desprecio. Puhuin siellä rumasti ihmisille. Un Antonio que ni yo mismo conocía. En edes tuntenut o lo itseäni. quería olvidar. Tai halusin unohtaa Realmente mi itseni corazón. Y bueno, me dijo Antonio, este no es el camino, hasta me caí de la borrachera, me desumoraba por las llaves en un sitio. Huomasin siellä, että ei tämä ei ole. Así con este traje, por eso que yo en traje no creo, ni en corbata. Kaaduin siellä ja Estaba vestido como que fuera el embajador. Satutin itseni siellä ja minulla oli vielä tämä puku päällä, enkä sen tähden usko näihin pukuihin. En una borrachera, imagínense qué representación. Olin humalassa ja tämmöistä tapahtui tämän puvun sisällä. Y ahí Jesús me dijo nuevamente, Antonio, ven a mi casa mami, que te estoy esperando, sal de esto otra vez. Tule takaisin kotiin. Y bueno, vine nuevamente y le dije a mi hermano Ernesto, había hecho ya el primer nivel en aquella época del discipulado. Olin käynyt silloin sen opetuslapseutuskurssin ensimmäisen osan. Y le dije a mi hermano Ernesto que si podíamos continuar con el discipulado. Ja ehdotin Ernestolle, että jatketaan sitä opetuslapseuttamista. Y ahora el Señor aquí sí me sembró, me abrió el piso y me dijo, echa aquí las raíces para que te asientes. Y ahora, bueno, todavía no creo que sea pastor, pero no sé cuáles son los planes de Dios. Pero lo que sí sé es que estoy aquí, que bueno, voy a estar aquí hasta que el Señor lo quiera, que esté aquí con ustedes. Porque la palabra lo dice en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino. Miehen sydän aivoittelee hänen tiensä. Mas Jehová endereza sus pasos. Mutta Jumala ohjaa hänen askeleensa. Para su gloria. Omaksi kunniakseen. Y bueno, ese es mi testimonio, hermano. Tämä on nyt todistukseni veljet sisällä. Y les quiero dejar solamente 2 versículos para que los analicen y los piensen de verdad. Haluan de jättää la teille palabra. 2 Raamatun lausetta, että mietitte niitä. Uno está en Jeremías Toinen on Jeremias 31, 31, de 33 y 34. 33 ja 34 jakeet. Ahí se lo dedica al pueblo de Israel, pero nosotros sabemos, somos los adoptados y vamos a formar parte con el pueblo de Israel y vamos a estar juntos en la Nueva Jerusalén. Y otra que cuando lo leí me impactó así tanto que me tocó el corazón. Ja se toinen, jonka luin, Jesaja 43, jakeet 5-7, kosketti minua kovasti. Y dice Isaías 43, 5 y 7, en el versículo 7, que yo al que escogí lo hice para que me glorificara a mí. Amén. Halleluja. Minä olen sinun kanssasi, minä olen sinun kanssasi. Isaías 43. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne, ja etelälle älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan ääreen. Kaikki, jotka ovat otetut minun nimini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistunut ja tehnyt. Sí. Y bueno, eso se lo quería dejar para que lo analicen, lo piensen y no importa por lo que estemos pasando, ni tribulaciones, ni ahdistuksilla, mitä joudumme läpikäymään, ni en el hoyo más profundo donde podamos estar. Eikä sillä kuopalla, missä ehkä olemme. Si ponemos la confianza en Jesús realmente, kun me panemme todella luottamuksemme Jeesukseen, vamos a salir adelante. Niin selviämme eteenpäin. Porque Él nos creó precisamente para eso, para que le demos la gloria y la honra en cada acto y en cada movimiento que hagamos. Meidät sitä varten, että toisimme hänelle kunniaa kaikilla teoillamme ja kaikilla elämänvaiheillamme. Y Él nos prometió en Mateo 28 de que nunca nos va a abandonar, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Että hän ei koskaan hylkää meitä, hän on kanssamme maailmanloppuun saakka. Amén. Amén. Eso es lo que